बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम बाखबर और मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का इजलास अटेंड करने के अलावा भी बहुत सारी उनकी मसरूफियात हैं। पाकिस्तान में आए सैलाब से वो लोगों को, ममालिक को, सरबराहान को, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को आगाह कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ये कोशिश है कि पाकिस्तान की इस नाजुक सूरत हाल पर और इस मुश्किल मरहले में मदद हो सके। तो यही हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करना है। हम किसी फर्दर डिले के पहला सवाल आपके सामने रखेंगे जो कुछ इस तरह से है। यूएनजीए का 77वां इजलास वज़ीर आज़म मसले कश्मीर समेत मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मौसर आलमी रद्द अमल को उजागर करने के लिए पुरअज़्म। इस ज़मन में हुकूमत की सिफारती कोशिशें कामयाब रहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोलंकी साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शरीला अम्मार साहिबा ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। साथ ही तशरीफ़ रखते हैं ताहिर नईम मलिक साहब और लाहौर स्टूडियो में हम आगा इकरार हारून साहब को और आज़म चौधरी साहब को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे सोलंकी साहब की जानिब। सोलंकी साहब, हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं और अब ये कोशिशें आलमी सतह पर हैं क्योंकि वज़ीर आज़म एक आलमी प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं जहाँ पर बेशुमार ममालिक, अगर हम ये कहें कि तमाम ममालिक मौजूद हैं, उनके सरबराहान और नुमाइंदे मौजूद हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये कोशिशें आपको कैसी लग रही हैं? इसका नतीजा आपको कहाँ तक दिखाई दे रहा है? और सवाल का जवाब आप हाँ में देंगे या ना में देंगे? मेरे ख्याल में जो आपको नजर आ रहा है ये क़ियादत का फर्क है जो कि आपको नजर आ रहा है। बहरान और मसाइब पाकिस्तान के पहले भी रहे हैं। आप ये देखें कि पिछले 4 साल में जो दो बड़े जो वाक़यात हुए जिनसे पाकिस्तान मुतासर हुआ, उनमें एक कोविड था और खारजा पॉलिसी के मैदान में जो सबसे बड़ा वाक़या था वो अगस्त 2019 में जब भारत ने कश्मीर के मामले पर अपने आइन के अंदर से 35A और 370 जो है उसको निकाल दिया और कश्मीर में जो कार्रवाई की। आप ये देखें कि इन दोनों बड़े वाक़यात में दुनिया पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी, यहाँ तक कि हमारे जो ब्रादर ममालिक हैं वो भी हमारे साथ उस तरीके से नहीं खड़े थे। कोविड में जो थोड़ी बहुत जो मदद मिली वो ठीक है, लेकिन खारजा पॉलिसी के उमूर में आप ये देखें कि एक सिफारती तन्हाई पाकिस्तान का मुंह चिढ़ाती रही। अब आप देखें इसको 4 महीने हुए इस हुकूमत को आए हुए और इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि जी आपके 3 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए हैं, 40 लाख एकड़ जो है वो आपके तबाह हुए हैं, 1500 से ज़ायद लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन आप फ़र्क देखें कि एक वज़ीर आज़म थे जो कि फ़ोन कॉलें कराने के लिए अपने लोगों को, सिफारतकारों पर दबाव डाल रहे थे और वो उनको धमकियां दे रहे थे कि किसी तरह से वो फ़ोन कॉल करवाएं। आज आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि मैं पाकिस्तान के मामले पर एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस कराना चाहता हूं, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो या यूरोप में हो। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, जिनके साथ आपने ताल्लुकात ख़राब किए हुए थे, वो कह रहे हैं कि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराना चाहता हूं। आप देखें कि अमेरिका के सदर जो फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो मुलाकातें कर रहे हैं आपके वज़ीर आज़म से। आप ये देखें कि अमेरिका के सदर और आलमी मामलात के अलावा पाकिस्तान का कई बार जिक्र करते हैं अपनी तकरीर। और आप देखें कि तमाम जो इदारे हैं, IMF अपनी शराइत नरम करने के लिए तैयार है। वर्ल्ड बैंक ने ऐलान किए हैं कि किस तरीके से उन्होंने $850 मिलियन जो है वो अपनी एड जो है वो रिपर्पस की है, $22 मिलियन अलग से भेजे हैं। आपके जो वज़रा हैं, आपकी काबीना के अरकान सारी दुनिया को इंगेज कर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है आपको। और यकीनन आज जब वज़ीर आज़म कुछ घंटों में खिताब करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को, तो वो इस क्लाइमेट चेंज के इस मामले को ज़रूर उठाएंगे कि किस तरीके से हम मुतासिर हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कामयाबी है। आखिरकार आपको अपने पाँव पे खड़ा होना है, अपनी मनसूबाबंदी करनी है, लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क जो है क़यादत का आपको आज नज़र आ रहा है।
ٹھیک ہے شریرہ صاحبہ، امریکہ، پاکستان کی انٹرنیشنل ریلیشنز، پاکستان کی خارجہ پالیسی، موجودہ گورنمنٹ اور موجودہ گورنمنٹ کے وزیر اعظم امریکہ میں اور جو بائیڈن سے ملاقات، اس ملاقات کا خلاصہ آپ کیسے کرتی ہیں اور اس کو کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ آپشن کون سی لیں گی آپ؟ دیکھیں آپشن تو میں ہاں میں لوں گی کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے سفارتکاری جو ہے نا ایک نئے دور کا آغاز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی انہوں نے کافی حد تک جو ہمارے معاملات تھے دوسرے ممالک کے ساتھ خراب کیے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو فرانس کے صدر تھے انہوں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو کال کی اور وہ ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میٹنگ بھی کیا تھی، صحافیوں کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کی کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس کے بعد فرانس کے صدر نے دوبارہ کبھی ان کو کال نہیں کی تھی۔ آپ کبھی سعودی عرب کے ساتھ ہو جاتے تھے تو آپ ترکی کو ناراض کر دیتے، کبھی ترکی کے ساتھ ہو جاتے تھے تو سعودی عرب سے تعلقات خراب ہو جاتے تھے، کبھی آپ امریکہ جاتے تھے تو جا کے کہہ دیتے تھے میں جو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ جب رشیا جاتے تھے تو آپ آ کے کہہ دیتے تھے کہ میری جو رجیم جو ہے وہ تو امریکہ نے سازش کے ذریعے تبدیل کرا دی ہے۔ تو جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس سارے مشکلات جو پچھلی حکومت کھڑی کر کے گئی تھی ان کو ہٹانا تھا اپنے راستے سے اور ایک نئے دور کا آغاز کرنا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں جو بائیڈن کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، جو اشاعیہ دیا ہے وہاں پہ وزیر اعظم صاحب ان کے ساتھ ملے ہیں، وہی جو بائیڈن جن کے بارے میں ابھی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ڈیٹیل سے بتایا کہ فون کال کی پوری کوشش کی گئی تھی، ہماری پوری لابی جو وہاں پہ تھی سفارتکاروں کی وہ پوری اس میں لابنگ کر رہے تھے کہ کسی طرح جو بائیڈن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو کال کر لے، لیکن نہیں کال آئی تھی۔ ویسے ہی جیسے وہ مودی کو کال کرتے رہے تھے اور مودی نے ان کی کال نہیں اٹھائی تھی، اور وہی مودی نواز شریف صاحب کے دور کے اندر خود چل کے پاکستان آئے تھے کہ ہم ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں مسئلہ یہ کہ ہم اتنے پولرائز سوسائٹی ہو چکی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے بلکہ اس میں پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ جب میں کل بھی مثال دے رہی تھی کہ جو فرانس کے صدر کے ساتھ جو ملاقات ہے، اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اس کانفرنس کو جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے اوپر کی جائے گی، پاکستان کے لیے جو کی جائے گی۔ لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اس ملاقات کو لے کے تحریک لبیک کو ابھارا جا رہا ہے کہ جی آپ ترغیب دی جا رہی کہ آپ آئیں، آ کے اس حکومت کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں کہ تو فرانس کے صدر کے ساتھ جا کے ملے ہیں۔ تو اب بلاول بھٹو کو آپ دیکھیں کہ کل جب انہوں نے بات کر رہے تھے ایک فورم پہ تو انہوں نے کشمیر کا مسئلہ کتنی اچھی طرح سے وہاں پہ اجاگر کیا، جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کشمیر کس طرح ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا ہے، اقوام متحدہ کے قراردادوں سے روگردانی کی گئی ہے، 10 لاکھ ہندوؤں کو جو آپ نے نیشنلٹی دے کے کشمیریوں کی، آپ کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کریں، اور پھر جو انڈیا کے اندر اقلیتوں کے ساتھ مسلمان اقلیتوں کے ساتھ سلوک کرو اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ تو پاکستان تو جہاں جہاں پہ بھی جا رہا ہے وہ پاکستان کا مقدمہ بھی لڑ رہا ہے، کشمیر کا مقدمہ بھی لڑ رہا ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب جب خطاب کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ کشمیر کی بات بھی کریں گے، پاکستان کے اندر جو تبدیلیاں اور ان کی بات بھی کریں گے، اور پہلے ہمیں شنگھائی کا پلیٹ فارم ملا، اب یہ ہمیں جنرل اسمبلی کا ملا، تو اس کے ذریعے یہ ہے کہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے، اور اس حکومت میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ کسی بھی بلاک کا حصہ بننے کی بجائے تمام ممالک سے اپنے تعلقات کو بہتر کرے گی۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم کے بعد UNGA وزیر اعظم محمد شہباز شریف امریکہ کے کامیاب دورے کے بعد لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اس وقت وزیر اعظم محمد شہباز شریف امریکہ کے کامیاب دورے کے بعد لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ کا کامیاب دورہ کیا اور اس دورے کے دوران انہوں نے اہم عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب بھی کیا۔ اس وقت جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ کے مناظر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کامیاب دورہ امریکہ کے بعد لندن روانہ ہو رہے ہیں اور ایئرپورٹ پر اس وقت موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اور واشنگٹن میں پاکستان
पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और दीगर आला हुक्काम, जिन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अलविदा किया है। इस वक्त तैयारे में सवार हो गए हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। कामयाब दौरा अमरीका के बाद आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से वज़ीर आज़म ने खिताब किया, जिसमें भरपूर तौर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया है और ख़ास तौर पर सैलाब से होने वाली तबाही के हवाले से आलमी बरादरी को आगाही फराहम की है। इसके अलावा दीगर अहमियत के हामिल मुतअद्दिद अहम उमूर हैं, जिन पर आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए सैर हासिल गुफ्तगू की और खूब रोशनी डाली और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है वो आलमी सतह पर उजागर किया। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब दौरा अमरीका के बाद इस वक्त लंदन रवाना हो रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ये मनाजिर हम आपके साथ बराह रास्त शेयर कर रहे हैं, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम और वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और दीगर आला हुक्काम उन्हें अलविदा कह रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा अमरीका में अहम आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र और पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी बरादरी को जो मुश्तरका मसाइल दरपेश हैं उस पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उस पर रोशनी डाली। और आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों और तग़य्युर की वजह से पैदा होने वाले हालात और सैलाबी सूरत हाल से दुनिया भर को आगाह किया, साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर और अल-कुद्स शरीफ यानी फ़लस्तीन का मुकदमा भी भरपूर अंदाज में सामने रखा। इस्लामोफोबिया पर भी उन्होंने बात की और इन तमाम मसाइल के हल के हवाले से दुनिया को मिलकर काम करने के हवाले से भी बातचीत की। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब दौरा अमरीका के बाद इस वक्त लंदन रवाना हो रहे हैं। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ये मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम भी नज़र आ रहे हैं और वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान और दीगर आला हुक्काम भी यहाँ जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अलविदा कर रहे हैं। आपको आगाह कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के कामयाब दौरा अमरीका के हवाले से, जिसे उन्होंने मुकम्मल किया और इस दौरे को मुकम्मल करने के बाद इस वक्त वो लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। आज खिताब किया वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से, जो पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाया गया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ अहम उमूर पर गुफ्तगू की, जिसमें सर फहरिस्त मौसमियाती तग़य्युर और तब्दीली और इसके पैदाशुदा नताइज और इस पर जो आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी और आलमी बरादरी का किरदार है उस पर भी गुफ्तगू की गई। साथ ही साथ पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाली आफात का सामना करने के हवाले से और कुदरती आफात से निपटने के लिए आलमी बरादरी को इकट्ठा होने का पैगाम भी दिया। उनका यह कहना था कि ग्लोबल वार्मिंग की कीमत पाकिस्तान का अवाम जो है वो अदा कर रहे हैं, जबकि दुनिया में कार्बन की जो फ़ज़ा में मुंतकिल हो रही है पाकिस्तान का इसमें हिस्सा 1% से भी कम है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ उनकी मुलाकात हुई, अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हुई, तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ उनकी मुलाकात हुई और अहम आलमी उमूर पर इन रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू की गई और अहम नुकात ज़ेर गौर लाए गए। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के ये मनाजिर, जिसमें वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कामयाब दौरा अमरीका के बाद लंदन रवाना हो रहे हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। लेके चलते हैं, लेकिन हमने इनको कंट्रोवर्शियल किया। इसी तरह फ्रांस के बारे में तफसील से बात हो चुकी है। मैं सिर्फ एक वाक़या बताना चाहूँगा। मुझे फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने के प्रेस अताशी ने ये बताया कि फ़्रांस एम्बेसी खुली और सुबह एक बंदा जो सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रांस का बिजनेस आया, मैन आया और उसने 20,000 यूरो का चेक दिया एम्बेसडर को। उसने कहा कि मैंने ख़बरों में सुना है कि पाकिस्तान में ये तबाही आई हुई है, तो मैं सारी रात सो नहीं सका। तो देखें, हम यहाँ एक आम आदमी को जहालत की सतह पे रखते हैं कि हम हुकूमत से हुकूमतों के इशू होते हैं, लेकिन जो वहाँ के शहरी हैं, जो माशरा है, उसको भी हम एक साथ में खड़े और तासर ये देते हैं कि ये सारे लोग और सारी दुनिया पाकिस्तान का नातका बंद करने के दर पे हैं। ऐसी बात नहीं है और भरपूर रिस्पांस मिल रहा है और आइंदा भी मिलेगा। और पाकिस्तान दुनिया में इस इशू में
वो अकेला नहीं खड़ा, ठीक है। उसको कोई आलमी बरादरी का भरपूर तावन हासिल है। ठीक है। आगा इकरार साहब, आपने ताहिर साहब की गुफ्तगू सुनी, एक उन्होंने पूरी गुफ्तगू बहुत ही मस्बत की है। एक पॉइंट जो मैं चाहूंगी कि आप आगे लेकर चलें वो ये है कि जब फ्रांस में उन्हें एक शख्स मिला और उसने 4 मिनट तक सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है, ये असर पड़ता है कि अगर हम एक ट्वीट भी कर दें, अपने टेलीविजन पर एक प्रोग्राम भी कर दें, हमारे वजीर आजम किसी प्लेटफॉर्म पर जाके बात भी कर दें, तो ये नताइज होते हैं जो निकलते हैं। सवाल का जवाब कैसे देंगे? देखिए, पहली बात है कि पहले तो मैं ये डेफिनेटली हाँ कहूँगा, और मैंने सब दोस्तों की बातें सुनी, बहुत उन्होंने बहुत शेर हासिल गुफ्तगू की, और आलमोस्ट उन्होंने सारा जो सब्जेक्ट के जो फैक्टर्स थे वो यानी कि बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिए। लेकिन मलक साहब की जो गुफ्तगू है इसमें मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई, वो ये है कि मुझे एक रेफरेंस देने का मौका मिल जाएगा इसमें। बात ये है कि जब आप दूसरे मुल्कों की अपने मुल्क में तजलील करते हैं और उसकी तस्वीरें उस मुल्क में छपती है जिसकी आप तजलील कर रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपके बारे में लोगों की राय क्या होगी। मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ, हमारे अभी तक लॉ नहीं है, मैं बहुत देर से ये लिख रहा हूँ, और आपके प्रोग्राम की तवज्जो से आज फिर मुझे मौका मिला है कि हमारे मुल्क में अभी तक लॉ नहीं है कि आप किसी भी और मुल्क का झंडा यहाँ जला दें, सड़क के ऊपर फेंक के ऊपर जूतियाँ रख दें, उसकी तस्वीरें AFP राइटर और AP बना के उस ममालिक में पहुँचाए, और वो उस ममालिक के दिलों में आपके लिए एक दरार पैदा हो जाए। पूरे सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में लॉ बन चुके हुए हैं कि आप किसी भी मुल्क, ये दोस्त ममालिक में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी मुल्क, दोस्त ममालिक या दुश्मन ममालिक का जिम्मेदार यह फैसला करना फॉरेन ऑफिस का काम है, मेरा और आपका नहीं है। किसी भी मुल्क का अगर आप झंडा जलाते हैं या उसकी तस्दील करते हैं तो 7 साल सजा है। हमारे यहाँ जो कुछ हमने फ्रांस के एम्बेसडर के बारे में सड़कों के ऊपर किया, वो क्या राय गई होगी। और फिर भी एक अगर फ्रेंच आके आपको एक चेक देता है तो मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से सल्यूट कर सकता हूँ उसको, सिंपल, क्योंकि दैट इवन टुडे क्रेडिट गोज टू टुडेज गवर्नमेंट। एक हमने एक फ्लैश किया पूरी दुनिया में, और उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि जो आप कह सकते हैं कि अप्रिसिएशन हमें देनी चाहिए वो आपके प्राइम मिनिस्टर को और UN के जो सेक्रेटरी जनरल को, कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स हुआ, फ्लैश हुआ, पूरी दुनिया में गया। और फॉरेन मीडिया को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें खुले दिल से ये बात करनी चाहिए। जहाँ तक बात अभी शरीना साहिबा ने की और उससे पहले बहुत डिटेल बात सोलंकी साहब ने की, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा यानी कि आप देखने वालों को, स्टूडेंट्स को, कि जुल्फ़िकार भुट्टो की किताब है मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, वो ज़रूर पढ़ लें, और ज़हन में रखिए कि नॉन अलाइन मूवमेंट इस किताब से निकली थी। ठीक, जो आपकी डिप्लोमेसी है वो मजाक नहीं है। आपकी एक फॉर्मर मिनिस्टर थी, उन्होंने ट्वीट कर दिया उसके बारे में, फ्रांस के बारे में, और बाद में उनको ट्वीट वो डिलीट करना पड़ा, माफिया मांगनी पड़ी, लेकिन तब तक डैमेज वाज ऑलरेडी डन। एक दिन आपके एक और फॉरेन मिनिस्टर उठते हैं, फॉर्मर मिनिस्टर उठते हैं फेडरल, और वो जो है वो सेंट्रल अपने ईस्टर्न यूरोप के 2 कंट्रीज के बारे में बोलना शुरू करते हैं कि वहां पे गुर्बत बहुत है, वहां तो लोगों के पास नौकरियां नहीं है। और या तुम हो को यानी कि एक आदमी जो रेलवे का मिनिस्टर है वो कमेंट पास कर रहा है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर। एक अजीब किस्म का टी पार्टी चल रही थी 3.5 साल पाकिस्तान में, और एक मिनिस्टर है सईद मुराद सईद साहब, वो थे फॉर्मर, उन्होंने तो एक कसम खाई हुई थी ना कि सी पैक को छोड़ना ही नहीं है। उस सुबह उठते थे, सी पैक के खिलाफ एक बयान देते थे, सोने से पहले एक बयान जरूर देते थे। और चाइना के साथ जो प्रॉब्लम्स हमारी हुई वो आपने उसके बाद देखी। ठीक है आजम साहब, आप भी जाने पड़ेंगे। किसी भी सूरत में आज की गवर्नमेंट को ठीक है आगा साहब,
पीटीआई गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है आगा साहब, सज्जाद साहब आपकी आजम चौधरी साहब आपकी जानिब माफ कीजिएगा बढ़ेंगे, ये बताइएगा कि देयर इज ऑलवेज अ रूम कि हम सजेशंस दे सकें। अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो बाइडन से मुलाकात, इजलास, 77वां इजलास है, इसके अलावा नुमाइशें और डिप्लोमेट से मुलाकातें। आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि ये भी अगर ऐड ऑन कर लिया जाए तो और भी अच्छा होगा और आवाज़ और भी दूर तक जाएगी, और साथ ही साथ सवाल का जवाब कैसे देंगे? एक तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें, हम महसूस कर रहे थे कि जिस तरह हम एक सफारती तन्हाई का शिकार है, कोई भी मुल्क हमें अपना दोस्त नज़र नहीं आ रहा था। उसकी वजह यह थी कि माजी के अंदर जिस तरह सफारती मामला चलाए गए, जिस तरह मुल्कों के साथ बगाड़ पैदा किया गया, तो उसकी वजह से एक मायूसी की कैफियत थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की जो एफ़र्ट्स हैं वो इस वक्त वो फ्रूटफुल साबित हो रही है। और हमारी खुशकिस्मती कि आफत के टाइम पे जब पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है, हमें दो ऐसे प्लेटफार्म मिले कि हमें अपनी बात करने का मौका मिला। देखिए, पहले हमने शंघाई कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की, वहाँ पे बहुत आपको उसकी अफादियत नज़र आई। उसके बाद हम जनरल असम्बली के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा में बात करने का मौका मिल रहा है, जहाँ पे पूरी दुनिया के सरबराहान मुमलकत वहाँ पे मौजूद हैं। बजाय इसके कि हम एक एक मुल्क में जाते, अपने सफारती तल्लुकात की बहाली के लिए कोशिशें करते, हमें एक छत के नीचे वो मौका मिला जिसको भरपूर तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी हुकूमत ने उसको अवेल किया, जो कि बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब उसमें कोई इबहाम नहीं है। जहाँ तक इसकी बात है कि हम इसमें मज़ीद ऐड ऑन क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन हम यही कर सकते हैं कि इन चीज़ों को, इन तल्लुकात को आगे लेके चलने के लिए अब ज़रूरी है कि उन सरबराहान मुमलकत को पाकिस्तान के दौरों की दावत दी जाए, या हमारी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो फौरी तौर पर दौरे करें, ताकि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है इस वक्त सैलाब ज़दगान की मदद, उनकी बहाली के लिए है, जिसके लिए हमें इन तमाम ममालिक की सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारे मुआशी मामलात उनको बेहतर करने के लिए हमें यहाँ पे सरमायाकारी की ज़रूरत है। वो इसी सूरत में हो सकेगी कि हम इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और उन मुल्कों को पाकिस्तान की जानब इस वक्त मायल करें, क्योंकि अगर हमने ये मौका अगर खो दिया तो फिर हम जो है ना, फिर दोबारा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। ये अल्लाह ताला ने हमें एक गोल्डन चांस दिया है। इसके साथ साथ देखिए, इस वक्त अगर पिछली गवर्नमेंट वो वाली गलतियां ना करती, सफारती तल्लुकात उस तरह ख़राब ना होते, तो शायद आज ये वाली सूरत हाल भी ना होती। आज आपको लोगों के पास जाके रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती, खुद ही लोग आपको सपोर्ट करते, क्योंकि इसके बावजूद कि आपके तल्लुकात ठीक नहीं थे, पूरी दुनिया की जानब से आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। आपको सामान भी आ रहा है, इमदादी सामान भी आ रहा है, आपको रिलीफ के लिए आगे जो है ना ऑफर्स की जा रही है। जिस तरह फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑफर किया है कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानब से ऑफर्स आना, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सफारती तल्लुकात की बहाली का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। ठीक है आज़म साहब, आपका भी जवाब हमें मौसूल हो चुका है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि तमाम हमारे एक्सपर्ट्स ने आज के पहले जवाब हाँ में दिए हैं। हम आगे बढ़ेंगे। एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कॉल दे दी है। कल बरोज़ हफ्ता एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा यह जा रहा है कि होगा। अब देखना यह है कि कल की सूरत हाल कैसी होती है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि UNGA का इजलास है और वहाँ पर तमाम आलमी बरादरी की तवज्जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश है कि इस जानिब मबजूल करवाई जाए कि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल है और पाकिस्तान को इस वक्त मदद दरकार है। हम ये भी देखते हैं कि डायरेक्टर हैं अमरीकी तहकीकाती इदारे के, इनका नाम है माइकल गूगलमैन। इन्होंने ट्वीट भी की है और इस बात की तरफ इशारा भी किया है कि पाकिस्तान की मदद आलमी बरादरी करना चाह रही है। लेकिन उन्होंने एक बात की है पोलराइज्ड एनवायरनमेंट की, कि पाकिस्तान में जो सियासी खलीज है वो बढ़ गई है। तो क्या इस सियासी खलीज के पेश नज़र पाकिस्तान आलमी बरादरी की इस इमदाद, एड या मदद को पूरी तरह से अवेल कर पाएगा या नहीं? सोलंकी साहब, आपकी जानिब चलूंगी, लेकिन पहले हम अपने नाजरीन को, देखने वालों को आज का बता दें। इमरान खान की जाती अना पर कायम मैं न मानूं की सियासत हुकूमत की तरफ से सैलाब की तबाहकारियों पर आलमी डोनर्स को मुतवज्जो करने की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं? सोलंकी साहब, क्या ये जो माइकल गूगलमैन ने बयान दिया है इसके ऊपर और सवाल का जवाब हाँ में या ना में?
देखें, माइकल कुगलमैन वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स के एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान पर उनकी काफ़ी गहरी नज़र है और पाकिस्तान से मुतल्लिक वो कई मकाले जो है वो तहरीर कर चुके हैं और बैनुल-अक़वामी मीडिया पे भी पाकिस्तान और जनूबी एशिया के अमूर पर वो गुफ्तगू करते रहते हैं। उन्होंने सिर्फ एक खदशे का इजहार किया है कि जितनी दुनिया भर से पाकिस्तान के साथ यकजहती की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, जो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जो कर रहे हैं उससे शायद पाकिस्तान भरपूर फ़ायदा न उठा सके। ये उनका खदशा है। मैं ये नहीं कहता कि उनका जो खदशा है उसका इजहार करना गलत है, वो दरहकीकत एक मसले की निशानदही कर रहे हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई नाकामी होगी। मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान के अवाम 75 साल में उनके अंदर इतना सियासी शऊर ज़रूर है कि वो ये महसूस कर सके कि जब 3 करोड़ लोग मुतासर हों, जब लाखों एकड़ ज़मीन आपकी तबाह हो, जब सैकड़ों लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी से जाएं, आपके शहरी सड़कों पर पड़े हुए हों, बीमारियां फैल रही हों, ऐसे में इमरान खान की जो बेवक्त की रागनी है उस तरफ तवज्जो देंगे। मैं इतना मायूस नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन माइकल कुगलमैन ने एक अच्छा किया कि ये इसका इजहार किया। लेकिन जो कल से जो वो जिसका आपने जिक्र किया वो एक الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا۔ اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ اندر ڈوبا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں پہ الیکشن کروائیں گے کیسے؟ آپ اس عوام کو جا کے یہ کہیں گے کہ تمہیں ابھی ہم کھانے کو نہیں دے سکتے، شیلٹر تمہیں نہیں ہم پرووائڈ کر سکتے، ادویات نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ پیسے ہم نے نا الیکشن پہ لگانے کسی ایک بندے کی انا کی تسکین کے لیے۔ آپ بتائیں آپ ان کے زخموں کے اوپر نمک نہیں چھڑکیں گے جا کے کہ وہ اس وقت جب آگے سردی آ رہی ہے اور جب ان پانی اترے گا انہوں نے اپنے گھر میں جانا ہے، اور حکومت کچھ وہ پیسے ان کی فلاح و بہبود کے لیے لگانے ہیں، ان کی آباد کاری کے اوپر لگانے ہیں، وہ الیکشن کے اوپر لگانا شروع دے، کیونکہ ایک شخص کو الیکشن چاہیے۔ تو یہ نقصان ہے یہ پاکستان تو بھگتے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر پولرائزیشن ہو رہی ہے، عوام بہت تقسیم ہو رہی ہے۔ اب کل بھی انہوں نے اعلان کیا کہ جی میں ایک تحریک نکال رہا ہوں اور اس کو میں کل کی دیکھتے ہوئے لوگوں کی پریزنس کو میں اعلان کروں گا کہ میں نے کب اپنی تحریک کا آغاز کرنا ہے۔ اور دیکھیں جلسے ہوتے ہیں یہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، اس میں لوگ آ جاتے ہیں۔ آج بھی میں اپنا آنکھوں دیکھا حال سنا دیتی ہوں کہ بلو ایریا کے اندر 4-5 گاڑیاں تھی پی ٹی آئی کی، 10-12 نوجوان تھے، انہوں نے آپس میں ہاتھ پکڑ کے چین بنا کے پوری روڈ بلاک کی تھی، پیچھے ساری گاڑیاں رک گئی۔ اب ان کی تصویریں کھینچ کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے کہیں گے کہ اوہو جی اتنی کامیاب ریلی تھی، پورا اسلام آباد نکل کے اس کے اندر آ گیا، کیونکہ ظاہر ہے گاڑیاں آپ نے بلاک کر دی ہے۔ تو جلسوں میں احتجاج میں لوگ آپ کے آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ عوام کو نکالتے ہیں دھرنوں کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے، تو پھر وہی حال ہوتا ہے جو 25 مئی کو ہوا تھا۔ تو عمران کی نہ مانو والی سیاست جو وہ چلتی رہے گی، کیونکہ وہ سیاست اپنی ذات کے لیے کرتے، عوام کے لیے نہیں کرتے، لیکن دنیا کو ان کی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو پاکستان کو جو امداد ملنی ہے دوسرے ملکوں سے، وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں رکے گی۔ ٹھیک ہے طاہر صاحب، وزیر اعظم صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے، اور اپنے انٹرویو میں انہوں نے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے جو شدید مشکلات کا پاکستان شکار ہے اس کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو قرضہ واپسی میں ریلیف ہے اگر نہ دیا گیا تو پاکستان مزید مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات میں اظہار کیا ہے کہ دنیا کو ہماری موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہم کس حد تک موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ انٹرویو کتنا اہم، اس کی باتیں کتنی اہم، اور ساتھ ہی ساتھ جو کل احتجاج ہے پولرائزڈ انوائرمنٹ کے اوپر جو بیان دیا گیا ہے، جواب کیسے دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف وزیر اعظم کا جو انٹرویو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے مختصر ورلڈ بینک اور IMF کا، جس میں انہوں نے بڑا سنجیدگی سے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، وہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو جو اس وقت بریدنگ سپیس ہے، ایسے ایک تو ہم کووڈ سے نکلی ہے معیشت، پھر اس کے بعد یہ جو یہاں سیاسی بے یقینی کا دور، اور اب جو سیلاب کی شکل میں ہمارے اوپر چیلنج آیا ہے، اس کے لیے وہ ادارے غور کر رہے ہیں، اور پاکستان کو موسٹ لائکلی ہے کہ وہ ریلیف مل جائے، اور اس کا ہمارے لیے بہت اچھا مثبت اثرات ہوں گے۔ جو کہہ رہے تھے کہ ہماری معیشت جو وینٹیلیٹر میں ہے، اور یہاں جو ڈومز ڈے سینیریو ہمیں سری لنکا کے ساتھ ملا رہے تھے، ان ورسٹ حالات میں بھی میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر گیا؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نارمل سیلاب آنے سے پیشتر، تو سیلاب آیا اور اس میں کتنے سٹریس پڑا ہماری اکانومی میں، پھر بھی ہم سروائیو کر گئے، اور انشاءاللہ یہ جو اب ان عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے پاکستان کو ریلیف ملے گا، وہ اس سے پاکستان کی معیشت پہ مثبت اثرات ہوں گے۔ جہاں تک بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عوام دشمنی اور ریاست دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست ایک چھوٹا ایک آپ کہہ لیں کہ انٹرسٹ ہے جو اقتدار کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ بھئی میں نے ویر یہ کرنا ہے کہ جو سسر ہے اس کی بہو سے دشمنی ہے، تو اس نے اس کو گولی مار دی، اس نے کہا چلو جی میرے بیٹے کا جو ہے وہ اس کا مان تو گیا نا کہ وہ بیوی سے اس کا اختلاف۔ تو اس حد تک ویر اور دشمنی نہیں کرنی چاہیے کہ ریاست کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل جائیں۔ بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ ایک ان میں سے کچھ لوگ ایک سیاسی پارٹی کے بڑی نیگیٹو کمپلین کر رہے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے
اس کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ نیٹ نہ دیں. میں انہیں مثال یہ دوں گا, دیکھیں جماعت اسلامی اپوزیشن جماعت ہے, لیکن الخدمت جو ہے اور جماعت اسلامی کے لوگ کوئی ایسی کمپین نہیں کر رہے کہ پاکستان کو امداد نہ دیں, پاکستان کے اندر امداد دیں, اور خاموشی سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں حکومت اور عوام اور چیز, اس وقت ریاست اور عوام مشکل میں ہے تو ان کی مدد کرنی ہے. تو یہ جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے, اور جو رسپانس آ رہا ہے وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ آپ اس میں سوشل میڈیا میں ہمیں ٹف کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ جس کا شنیلا حوالہ دے رہی اس فیک نیوز کو 700 سے زیادہ دفعہ یو این کے سیکرٹری جنرل کو ٹیگ کر کے ٹویٹ کیا گیا. یہ لوگ کون ہیں؟ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے اکاؤنٹ وہاں سے چل رہے تھے, انہیں کہا اس آڑ میں وہ بھی اپنا سیٹل کر رہے ہیں اسکور. اور جیسا کہ آغا صاحب نے کہا, یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایسی خبر من گھڑت جو دو ملکوں کے تعلقات کو متاثر کرے, اس کے اوپر بھی ہمیں ایکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو پاکستان میں ایف آئی اے ہے, یہ سائبر کرائم کے ادارے ہیں, انہیں اس وقت اس لمحے متحرک کردار ادا کرنا چاہیے. جیسے کہ امجد شعیب صاحب نے ایک وی لاگ جس کا ان کے پاس سورس ہی نہیں تھا, اب وہ نادم ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. آپ فوری ایک لائکس کے چکر میں ایک ایسی خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیلا دیتے ہیں جو آپ کو لائکس مل جاتے ہیں, لیکن وہ خبر بھی جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے اور اس سے پاکستان کے قومی مفادات پہ زیادہ آتی ہے. خدارہ اس روش سے ہمیں باہر پاکستان کے لیے جو وہ کہا جاتا ہے, آغا ہارون صاحب کے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, مساق معیشت کی بات پہلے ہوتی رہی ہے لیکن وہ میں نہ مانوں والے مانے نہیں. لیکن مائیکل کوگل مین نے پھر اظہار کیا کہ یہ چیز پاکستان میں سیاسی خلیج جو ہے موجود ہے. سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس آپ کی آپ بات کر رہے ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں, اور اگر آپ کے پچھلے بھی آپ ٹویٹس پڑھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ نہیں کہہ رہے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ بیسکلی جو پاکستان میں جہاں تک باہر سے امداد کی بات ہے, پولرائزیشن اس معاملے میں بالکل نہیں ہے. جہاں تک پولیٹیکل پارٹیز جب 2 ہوتی ہیں 4 ہوتی ہیں, ان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, نارمل نیچرل ہے, امریکہ میں بھی ہوتی ہے. ٹرمپ کے زمانے میں کیا نہیں ہوتا رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ سکی ہے کہ وہ کس پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں ریفرنس ٹو پاکستان میں آنے والی امداد کو. بات یہ ہے کہ پاکستان کی امداد انشاءاللہ آئے گی, اور جو کچھ کر رہا ہے پی ٹی آئی کا چیئرمین, اس کو انشاءاللہ اس کے غراض و مقاصد حاصل نہیں ہوں گے, کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ یہ عوام جو کہ 33 کروڑ ہے, نہ تو پی ٹی آئی کا ممبر ہے, نہ پی ایم ایل این کا ممبر ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ممبر ہے, نہ جماعت اسلامی کا ممبر ہے, نہ جے یو آئی کا ممبر ہے. یہ انسان ہے, یہ انسان ہے, اور پھر پاکستان کا سٹیزن ہے, اور اس کو اس وقت ضرورت ہے. دنیا اتنے چھوٹے دماغ کی نہیں ہے جتنی عمران خان سمجھتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا میری بات. جیسے کہ ابھی بتایا اب تھوڑی دیر پہلے ملک صاحب نے, ایک شخص جس کا اس ملک سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا, وہ ساری رات نہیں سو سکا ہماری وہ ویڈیوز دیکھ کے اپنا سیلاب کی, اور صبح جو وہ کر سکتا تھا کنٹریبیوشن وہ لے کر ہمارے اس میں آ گیا, میسی میں آ گیا. دنیا انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ کوئی پولرائزیشن نہیں ہوتی ہے جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں, جب نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں, اور دنیا کبھی پولرائزیشن کے بارے میں پولیٹیکل پولرائزیشن سوچتی بھی نہیں ہے. ہمیں ہمیشہ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں, اس کے بعد 2010 کا اب سیلاب دیکھ لیں, 1976 کا اب سیلاب دیکھ لیں, کبھی کسی عوام دنیا نے نہیں سوچا کہ اس میں پولرائزیشن کتنی ہے. یہ پولرائزیشن اس شخص نے اس پولرائزیشن کو پاکستان کے خلاف سازش کے طور تک لے گیا ہے, سازش کے تک لے گئے. ٹھیک ہے آغا اقرار ہارون صاحب, آپ کا جو جواب ہے وہ ہم تک پہنچ چکا ہے, آگے بڑھیں گے. آدم صاحب, آج مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ بولا ہے کہ سردیوں کی آمد ہے اور سیلاب متاثرین مزید مشکلات میں گھر سکتے ہیں کیونکہ یہ سخت موسم ہوتا ہے پاکستان میں. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی تمام تر مصروفیات جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں الیکشن کروانے میں. تو یہ آپ سوال کا جواب کیسے دیں گے اور ان مصروفیات کو آپ کل کے احتجاج کو کیسے دیکھیں گے؟ جی درست کہہ رہی ہیں ہماری منسٹر, انہوں نے کیونکہ جو صحیح ٹرو پکچر ہے وہ پیش کی ہے. اس وقت آپ دیکھیں موسم باقاعدہ چینج ہو چکا ہے. لاہور کے اندر اب شامیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں, اور وہ لوگ جو پانی کے اندر بیٹھے ہیں
جن کے چھوٹے چھوٹے بچے خواتین وہاں پہ سڑکوں کے کنارے وہ خیمے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی عارضی خیمے ہیں، ان کے اندر بیٹھے ہیں، جہاں پہ انہیں موسم کا بھی سامنا ہے اور انہیں حشرات کا بھی سامنا ہے۔ آپ دیکھیں سانپوں کی بھرمار ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسے ڈسے جا چکے ہیں۔ پھر مچھر آپ دیکھیں جس کی وجہ سے ڈینگی، ملیریا، بہت ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ بہت سارے اس وقت سیلاب زدگان اس قدر مشکل میں ہیں اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ہمیں تو اس وقت ضرورت ہے صرف ان کی تکلیفیں، ان کے اوپر مرہم رکھنے کی، اس کا مداوع کرنے کی، ان کو سنبھالیں۔ لیکن ہمیں یہاں پہ سیاست کی سوچ رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی رائٹ ٹائم ہے احتجاج کا، سیاست کا۔ ہم بڑے دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو اپنے احتجاجی سیاست جو ہے اس کو سیلاب کے دوران کم از کم مؤخر کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ دیکھیں جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، آپ ایک طرف جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آپ پاکستان کا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، دوسری جانب یہاں پہ احتجاجی سیاست ہو رہی ہوگی، تو پھر یہ مائیکل جو کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کی بات پھر کسی حد تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ پولرائزیشن ہے، لیکن آغا صاحب کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ دنیا سب دیکھ رہی ہے، انہیں پولیٹیکل پولرائزیشن سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ وہ انسانیت کو دیکھ رہے ہیں اور انسانیت کے ناطے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ احتجاجی سیاست سے پی ٹی آئی کو کچھ حاصل ہوگا یا پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور جہاں تک خان صاحب کا اگر یہ مقصد ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ناکام ہو جائے سفارتی تعلقات میں یا امداد حاصل کرنے میں، میرا خیال ہے اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ سیلاب متاثرین کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، اس کا آؤٹ کم ضرور آئے گا۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیلاب آتے ہیں تو دریاؤں کے کنارے جو تجاوزات ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، جس سے مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے لیکن جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ دریائے سوات میں ایک ہوٹل تھا جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ آنے والے سیلاب سے بھی وہ ہوٹل متاثر ہوا، ایک مرتبہ پھر وہ بنایا گیا اور موجودہ سیلاب سے بھی وہ ہوٹل، بہت بڑا انفراسٹرکچر تھا، وہ متاثر ہوا۔ تو یہ تجاوزات ہیں، یہ کیوں بنائے جاتے ہیں اور اس کا سدباب کیا ہو سکتا ہے، یہ ہم نے آج کے پروگرام میں شامل گفتگو کرنا ہے۔ سوال کچھ اس طرح سے ہوگا، آبی گزرگاہوں پر ناجائز تجاوزات کے خاتمے اور شہریوں میں نکاسی آب کے مربوط نظام سے موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات میں کمی ممکن ہے یا نہیں؟ سولنگی صاحب کیسے جواب دیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو دریا اور جو قدرتی نالوں کا جو راستہ ہے اس پر جو بھی قبضہ کرے گا تو دریا اور نالے اس قبضے کو چھڑوا لیتے ہیں، یہ ہم نے ابھی حال ہی میں دیکھا ہے۔ لیکن یہ جو قبضہ گیری کا جو کلچر ہے یہ اوپر سے شمال سے گلگت بلتستان سے شروع ہو کے آپ کو کراچی تک ملے گا۔ یہ جو سوات میں جو ہوا ہے وہ صرف کوئی ایک ہوٹل نہیں تھے، بہت سارے فیسلٹیز بنائی گئی تھیں جو 2010 کے سیلاب میں بہہ گئیں اور وہاں پر بالکل اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن بعد میں جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ان کے وزراء نے دباؤ ڈال کے مختلف لوگوں کے ساتھ اس طرح کی تنصیبات اور سہولیات بنائیں جو ابھی بہہ گئیں۔ تو ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اور بھی سندھ کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی جو قدرتی جو گزرگاہیں ہیں پانی کی، ان پر جب بھی آپ قبضہ کریں گے تو اس وقت جو جس طریقے سے ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو یہ سیلاب اور یہ سیلابی بارشیں یہ مزید آئیں گی اور مزید تیز ہوں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک کے جو آبی امور کے ماہرین ہیں، جو زراعت کے ماہرین ہیں، جو فن تعمیرات کے جو ماہر ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، ان سب کو ایک نیا ماسٹر پلان بنانا ہوگا اگلے 20، 30، 50 سال کے لیے، کیونکہ جس تیزی کے ساتھ سمندروں کا پانی گرم ہو رہا ہے تو یہاں پر بارشیں زیادہ بڑھیں گی۔ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو اوپر 3 جو بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، ہندو کش ہے، کراکرم ہے اور ہمالیہ ہے، یہ اتنے اونچے پہاڑ ہیں کہ ان کے اوپر سے بادل گزر کے دوسری طرف نہیں جا سکتے، اور جس طریقے سے گرمی بڑھ رہی ہے تو بادل اور بڑھیں گے، بنیں گے، بارشیں زیادہ ہوں گی۔ تو آپ کو پورا ایک پلان کرنا ہوگا کہ یہ جو بہت سارا پانی آئے گا جو آپ کے ڈیم سے کئی 100 گنا زیادہ ہے، اس کا ہم کیا کریں گے، کس طریقے سے ہم اپنا آرکیٹیکچر بنائیں گے۔ تو
मेरे ख्याल में ये एक वेकअप कॉल है। ठीक है शर्जीला साहिबा, और तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको मतला कर दूं कि हमारे पास अब हर एक्सपर्ट के लिए 90 सेकंड्स होंगे। शर्जीला साहिबा, ये गैर कानूनी तामीरात कैसे बना ली जाती हैं, कैसे कॉन्फिडेंस आता है, कौन करता है, और इसका सद्देबाब भी हम देख रहे हैं, और इसका सल्यूशन क्या है? देखिए, पाकिस्तान 1950 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 21 बड़े सैलाब देख चुका हुआ है। मसला ये कि हम $1 अरब के लिए IMF के पास जाकर उसकी सख्त से सख्त शराइत मानते हैं, लेकिन जो अरबों डॉलर का हमारा नुकसान होता है सैलाब के, उसके लिए कोई भी हम प्लानिंग नहीं करते हैं। 2010 का जब सैलाब आया था तो उसकी जो सबसे बड़ी वजूहात जो बयान की गई थी वो यही थी कि जो गुजरगाहें हैं हमने उनके ऊपर तजावजात बनाई हुई, लैंड माफिया का उसके ऊपर कब्जा हुआ है। उसके बाद सिंध असेंबली ने सिंध इरिगेशन एक्ट 2011 पास किया, लेकिन उसके तहत कोई इंप्लीमेंट उसको नहीं करवा सके और ना ही वह तजावजात जो थे उसको खत्म करवा सके। 2010 में जिन जगहों से 9 लाख क्यूसेक पानी बहा था उन जगहों पे इस दफा सारी तजावजात बनी हुई थी, लैंड माफिया का कब्जा था। आपका जब पाकिस्तान बना था 1/4 आपके रकबे के ऊपर जंगलात थे, आज 3-4% रह गए, जिसकी वजह से जो आपके डैम है उनके अंदर जो ऊपर से जो मिट्टी आ रही है उसकी तहें जम रही है, आपके पास पानी स्टोर करने का जो है कम से कम होता जा रहा है, यानी कि हमसे 30 दिन से ज्यादा पानी स्टोर नहीं कर सकते, जबकि इंडिया में 170 दिन पानी स्टोर करने का उनके पास निजाम है। तो हमारी अपनी प्लानिंग और अपनी सारी मिसमैनेजमेंट की वजह से हम सैलाब को भी बर्दाश्त करें, खुश्क साली को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको इन सब जगहों से कब्जे छुड़ाने होंगे जब तक आपकी आबी गुजरगाहें जो है क्लियर नहीं होंगी। आपके जो अगले 3 साल बारिशें होनी है, उनसे सैलाब आना है, आपके ये प्रॉब्लम रहेंगे और आपके ये अरबों डॉलर के जो है नुकसान होते रहेंगे। ये हुकूमत का काम बनता है कि वो अपनी रिट जो है उसको अब मनवाए, जो उन्होंने इनके सिलसिले में बनाए उसको इम्प्लीमेंट करें। ताहिर साहब, बड़ी नेकी का काम है हम आज कर रहे हैं। हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं कि जो आबी गुजरगाहों पर प्लास्टिक फेंक दिए जाते हैं, बैग्स फेंक दिए जाते हैं, कचरा फेंक दिया जाता है, वो भी ना करें, क्योंकि ये भी जब सैलाब आते हैं तो कुदरत जो है वो इंतकामी कार्रवाई भी करती है इंसान के खिलाफ। जी बिल्कुल, अभी आप सोशल मीडिया पे एक वायरल हुई थी कि एक जो मशहूर एक्ट्रेस है वो दरिया में फेंक रही थी, तो उस पर शहरियों ने बड़ा प्लास्टिक फेंकने के अमल पे तनकीद की और उन्हें फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ ये शऊर भी उजागर करना पड़ेगा। दूसरा जो इस वक्त फेलियर है, हमारी ये जो ज़मीन है जिसे हम धरती माँ कहते हैं और जो कुदरत है, जब हम माँ के साथ ये खिलवाड़ करेंगे और धरती के साथ ये करेंगे और कुदरत के साथ लेंगे तो फिर कुदरत इंतकाम लेगी। तो ये कुदरत का इंतकाम है। ऐसे बहुत सारे उलमा जो हैं अल्लाह का अज़ाब कह रहे हैं, ये इंतकाम कुदरत का है। और ये आलमी सतह पे क्लाइमेट चेंज भी ये है कि जो हम ज़मीन के साथ सलूक कर रहे हैं वो है। दूसरा जो हमारा फेलियर है वो इस वक्त अर्बन फ्लडिंग आप देख लें तो 2-3 साल पहले इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग में E11 में सैलाब आया, उसके ऊपर कैबिनेट ने एक डिसीजन लिया, इंक्वायरी हुई कि वो जो कुदरती नाला था जो इस्लामाबाद मारगला से गुज़र के और इधर इस इस्लामाबाद के इस रहायशी सेक्टर में आता था, वहाँ पे कब्ज़ा माफिया ने गैर कानूनी तामीरात की और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं उधर ही रहता हूँ, आज भी एक्शन नहीं हुआ। ये सारी अथॉरिटीज़ CDA से लेके LDA KDA ये करप्शन के गढ़ बन चुके हैं और ये अथॉरिटीज़ होने का नाम मिसयूज़ करती हैं। आप ये देखें, सवाद की बात होगी, ये कोए सुलेमान में तो उससे में सैलाब आना बड़ी रेयर बात है। कोए सुलेमान के जो पहाड़ हैं वहाँ पे जो आबी गुजरगाह है वो इतनी नैरो होगी, सफाई नहीं हुई और वहाँ क्रशिंग करने वाले माफिया ने उन जो पहाड़ हैं उनका हुजम भी कम कर दिया। तो पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि तोसा में और 7 के ज़िला में सैलाब आ गया, सलमान पे सैलाब आया, बिल्कुल। अब ये जो और नीचे जो है वो पानी गिरने के मनाजिर भी हमने देखे हैं। आगा इकरार हारून साहब, हम ये भी देखते हैं कि शहरों में आबादी बढ़ रही है, जो भी ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसी का नतीजा भी हो सकती है। क्या कहेंगे, सवाल का जवाब कैसे देंगे? देखिए, बात ये है कि जैसे कि मलक साहब ने कहा ये रात ऑफ नेचर है। आप ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ लें, आप कुरान पढ़ लें, आप तारीख़ पढ़ लें, सैलाब जो है वो कहते हैं कि रात ऑफ नेचर होता है, जो ज़मीन है अपने आप को रिक्लेम खुद करती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी माइथोलॉजी भी पढ़ लें और उसके बाद आप कुरान भी पढ़ लें, आपको सैलाब जो है वो लिंक होंगे, इंसान को एक सबक सिखाने के लिए आते हैं। हमने फिर भी सबक नहीं सीखना है। एक आपकी प्रोग्राम की वसातत से जो हमारे यानी कि करता धरता है उनको कहना चाहता हूँ कि आपके पास नक्शे हैं सैटेलाइट्स के,
1980 के भी हैं, 1990 के भी हैं, 2000 के भी हैं। उन नक्शों को रख लें, इस्लामाबाद रख लें सामने, और आप देख लें कि 33% से ज़्यादा इस्लामाबाद के नाले रीक अब जो है वो इंक्रोच हो चुके हैं। फिर आप सवात में आ जाएं, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नक्शे हैं, वो सब बताते हैं कि पहले दरिया यहाँ था, अब दरिया यहाँ आ गया। E11 की बात की मलिक साहब ने, मैं तो उसी सेक्टर में तब रहता था। वो पूरा का पूरा नाला यानी के रीमोल्ड करके उसके ऊपर, नाले के ऊपर एक एक कनाल के विलास डाले गए थे, रीमोल्ड करके। आज तक वो नाला नहीं टूटा है, वो का वहीं है। तो वो ठीक है, टोटली वहाँ का आपके वहीं सामने है। कि क्या आगे हुआ था, बढ़ेंगे, बस वक्त की इतना ही कमी के कहूँगा बायस कि हम आजम बातें- साहब, आप क्या कहेंगे, हम ये जो बातें- हम तबाही लोग है यही इसका कह रहे हैं जिम्मेदार कि आपको क्या आप लगता है, कौन है? देखें, तबाही का ज़िम्मेदार तो इंक्रोचमेंट, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन तबाही की ज़िम्मेदारी तो आप देखें ना, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग उस पर आ रही है। लेकिन जहाँ तक ये इंक्रोचमेंट का मामला है, आप पूरी दुनिया में देखें, दुनिया में चंद मुल्क रह गए हैं जिनमें हम भी शामिल हैं, जहाँ पे ये वाला इशू है कब्ज़ा माफिया और इंक्रोचमेंट का। बाकी दुनिया के अंदर तो ये कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। 1 इंच ज़मीन कोई ना गैर कानूनी तौर पर उस पर इंक्रोच कर सकता है, ना कोई कब्ज़ा कर सकता है। अगर बाकी दुनिया कर सकती है तो हमें क्या मसला है? आप देखें कि कभी भी सरकारी मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ना कोई कब्ज़ा कर सकता है, ना किसी जगह के ऊपर कोई नजायज़ तजावज़ात कर सकता है। आप इनके जो जिन लोगों का नुकसान हुआ है ना इस वक्त, ये ना हो कि हुकूमतें उनका नुकसान भरने के लिए वो शुरू हो जाए। उनको ना सिर्फ उनका नुकसान नहीं भरना चाहिए, बल्कि उनको जुर्माने करने चाहिए, और वो लोग तलाश करने चाहिए वो कौन कौन से सरकारी लोग थे जिन्होंने इन लोगों की तजावज़ात वहाँ पे कायम कराई, और मिसाल कायम करनी चाहिए। कवानीन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। ठीक है नाज़रीन, हमने जी ताहिर साहब बहुत कम जी चाहूंगा कि देखिए, जब ये इमारतें गैर कानूनी बन रही होती हैं तो जिन इदारों का काम है कि वो इसको सील करें, वो चश्म पोशी करती हैं, और अफसोसनाक रविश ये है कि बाद में आला अदलिया जो है उनको जुर्माने के साथ रेगुलराइज कर देती है। दुनिया के किस मुल्क में ये भी होता है कि एक गैर कानूनी इमारत को अदालत में भाव ताव होता है और वो रेगुलराइज हो जाती हैं। ठीक है नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में वज़ीर आज़म और उनकी टीम से आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन की मदद के बारे में बात की है। फिर हमने पाकिस्तान में मौजूद सियासी खलीज की बात की है, और फिर हमने ये जानने की कोशिश की है कि सैलाब क्यों आते हैं और इनका हल किस तरह से हम निकाल सकते हैं। ताहिर नईम मलिक साहब, शीला अमार साहिबा, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आज़म चौधरी साहब और आगा इकरार हारून साहब, हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल फिर हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।